नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका आज आसतु आमे महाप्रभु टाहिया विषय जानिबा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेले जगतर नाथ। से विश्व नियंता। से असंभव को संभव करती। से भक्त को कोलई नियंती। तांकर प्रत्येक जिनिस भक्त को दिए असुमारी आनंद। तांकर टाहिया बाजिबो बा किपरि? आसतु आज महाप्रभु टाहिया विषय जानिबा। चतुर्धा विग्रह पहंडी समय श्री मस्तकर शोभा वर्धन करे एही टाहिया। पहंडी बेले ठाकुर हली दोहली आसुथिबा समय दलायमान टाहिया लागे बेस आकर्षणीय। एही टाहिया संपर्क रे श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक डॉक्टर नरेश चंद्र दास कहती, महाप्रभुଙ୍କ श्री मस्तकरे पुष्प द्वारा सुसज्जित पुष्पाभरण को टाहिया कहा जाए। एही सेवा राघव दास मठ पक्षरु प्रस्तुत होइथाए। भक्त रघु अरखित दास का स्मृति रे एही राघव दास मठ प्रतिष्ठित। तेबे एही टाहिया सेवा पछरे अछि दुईटी कारण। प्रथम कारणटी हेला गजपति पुरुषोत्तम देवଙ୍କ समय एकदा चंदन चाप चलीथिबा बेले प्रबल झड़ तोफान हेबारु चाप डंगा बुड़ीगला। एथि सहित ठाकुर मध्य अथल जलराशि रे बुड़ीगले। तेणु महाप्रभुंकर आउ कौनसी नीति श्री मंदिर रे होई पारला नाही। गजपति पुरुषोत्तम देव मूल विग्रहंक विकल्प विग्रह किए दान करिवे बोली समस्त मठ महंत तथा पंडितों को निवेदन कले। हेले समस्त मठाधीश नास्ति बाणी शुणाइले। मात्र राघव दास मठाधीश कहिले, मो मठर प्रतिष्ठित प्रतिमा और बुड़ी जाइथिबा मूल विग्रहंक मध्यरे सामंजस्य रहिछि। इच्छा कले प्रभुंक सेवारे लागि पारिबे। एहापरे राजांक आदेश रे राघव दास मठर प्रतिमा मदन मोहन आसी चंदन यात्रा रे सम्मिलित हेले। एही महत् सेवा निमंते गजपति महाराज टाहिया सेवा राघव दास मठाधीशंकु प्रदान करिथिले। द्वितीय कारणटी हेला, एकदा रघु अरखित बाली रे बसी ध्यान कला बेले महाप्रभु प्रत्यक्ष गोपाल लीला करी तांको मथा उपरे छत्र ढांकी थिले। तेणु एहार प्रतिदान स्वरूप रघु अरखित मठ बा राघव दास मठ महाप्रभुंक पहंडी विजय काल रे छत्र देबा लगी सेवा मागिथिले। एही छत्र देबा सेवा ही टाहिया सेवा। स्नान यात्रा, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा और नीलाद्री विजय समय रे ठाकुरंक पहंडी विजय पाई टाहिया राघव दास मठ पक्षरु जोगाई दिया जाय थाए। आपण माने जानिथिबे जे धाड़ी पहंडी और गोटी पहंडी रे जिबा बेले 7 पाहाच उपरे ठाकुर मानकर एही टाहिया लागी होई थाए। स्नान यात्रा रे जगन्नाथ महाप्रभुंक टाहिया रे 22टी काठी, श्री बलभद्रंक टाहिया रे 21टी काठी लागी थाए। देवी सुभद्रा और श्री सुदर्शन टाहिया प्रायतः टोपर भली। केवल खंडिए काठी रे दुब और फूल रे चूल लगी थाए। स्नान पूर्णिमा दिन 2 थर टाहिया व्यवहृत होइथाए। एहा आकार रे देखिबाकू सामान्य छोट। घोष यात्रा बा रथ यात्रा रे चतुर्धा मूर्तिंग पाई मोट 24टी टाहिया व्यवहृत होइथाए। तन्मध्यरु 8टी बड़ और 16टी छोट टाहिया। रथरु गुंडीचा घर को गला बेले काले टाहिया दुआरे बाजिब, तेणु सामान्य छोट करा जायथाए। श्री गुंडीचा दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर टाहिया रे 35टी काठी और श्री बलभद्रंक टाहिया रे 33टी काठी लागी थाए। सुभद्रा और सुदर्शनंकर दुब एवं फूल चूल लगी थाए। सर्वदा श्री बलभद्रंक टाहिया अपेक्षा श्री जगन्नाथंक टाहिया रे अधिक काठी लगी थाए। स्नान पूर्णिमा रे विजे और बाहुड़ा विजे रे
8ଟି ଟାହିଆ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ 4ଟି ଟାହିଆ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୃହକୁ ରଥରୁ ଯିବା ଦିନ 4ଟି, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ 4ଟି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ 4ଟି ଟାହିଆ। ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 24ଟି ଟାହିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଏହି ଟାହିଆ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ସୋଲ, ବାଉଁଶ, ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ପଇତା, ଜରି, କଦଳୀ ପାଟୁକା, କଇଁଥ ଅଠା, ନାଲି କନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗଣୀ, ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, କିଆ, ଟଗର ଓ ପଦ୍ମଫୁଳ, ତା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ, ଦୁବ ଓ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଏହି ଟାହିଆ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣର ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତରଫରୁ ନୂଆ ଗାମୁଛା, ନିର୍ମାଣ ସରଞ୍ଜାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ, ନଡ଼ିଆ, ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୀପ, ଧୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଟାହିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସୋଲ ଓ ଜରିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡିମାନ ଦିଆଯାଏ। ସୋଲରେ ମାଧବୀ ପତ୍ର ଗୋଲ ଭାବେ କଟାଯାଇ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡି ଉପରେ ବସାଯାଏ। ତା ଉପରେ ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଏବଂ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଉପରେ ମାଧବୀ ପତ୍ର, ମାଧବୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଓଲଟା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡି ଦିଆଯାଏ। ସବା ଉପରେ ସୋଲ ଓ ଜରିରେ ତିଆରି ପାନପତ୍ରମାନ ଦିଆଯାଏ। ଟାହିଆ ମଝିରେ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଏ। ଟାହିଆର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେରାଏ ଦୁବ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାହିଆ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପାତିଆ, ଦୁବ ଓ ପୁଷ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ତୁଳସୀରେ ତିକାନିଆ ଚୂଳ ଓ ଠିଆ ଚୂଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟାହିଆ ଓ ଚୂଳଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନ 7 ପାହାଚ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହିଠାରୁ ଟାହିଆ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆସନ୍ତି। ଝୁଲି ଝୁଲି ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଠାଣିରେ, ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ପହଣ୍ଡିରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିର ରସରେ ପ୍ଲାବୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି।